कोठी राजा झाड़ू धरी मंत्र पाठ समय आम शुणु सूक्त पाठ कर समय आम शुणु से पुरुष सूक्त पाठ कर पाठ गोटे देखिले राजगुरु मोहर चतुर्पार्श्व सुधांशु शेखर राजगरे राजगुरु अछंती सुधांशु शेखर राजगुरु लक्ष्य देवी राजगुरु एवं एवं एपटे पुष्पमान एवं एपटे सेवकमान भितर जानती सेवक होचंती पद्मर प्रसिद्धि अछि एथि पई जे पुष्प पद्मंकर पद्म होची सूर्य एवं एपटे एकाएक अन्य कौनसी प्रीति सूर्य प्रीतिर विचरण अन्य कौनसी प्रीति ए जो महोदय प्रीतिर विचरण महाराज ए जो महोदय सुवर्ण बेंच राजकमाति महाराज छुआई देले से उचंती राज विद्वान सुधांशु राजंकर भाबरे से राजंकर पाटे को क्रिया राजंकर गुरु राज से राज जहां राजनीति में राजा कौनसी राजा बोले पूरी भाषा राजा राजा राजा
ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ପରିଭାଷା ତାଠାରୁ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି संस्कार करिवे राजगुरु वंचित करिवे संस्कार करिवे राजगुरु वंचित करिवे से चारिपति महाराज छेरा से पहरा सरिला देखंतु कोई कहा जाय क्षणं छेरा देखंतु इत्यादि क्षणं समुद्र मुंड आडिक से पानी समुद्र संस्कार कले बाजो घोड़ा चले एवं वर्तमान बाजो घोड़ा चंदन जोटा सामान्य पानी मिसिछि ये गजपति महाराज तेणु आमे आलोचना करुथिले तेणु आमे आलोचना करुथिले कले अयं धई रनुरज्य दुत्कलयो धैन मुखालो रज्य दुत्सळो मुखालो रसोत्कलो
ଠାକୁର କଲେ କଳା ଘୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଏବଂ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଗଛର ପତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଦାନ କଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ ଗଜପତିଙ୍କ ପରେ ବଦାନ୍ୟ ଅଛି ଗଜପତିଙ୍କ ପରେ ବଦାନ୍ୟ ଅଛି ତମେ କୁହ ଆଉ କିଏ ବଦାନ୍ୟ ପଦ ତୁମେ କୁହ ଆଉ କିଏ ବଦାନ୍ୟ ଅଛି ବୀର ବଳି ନା ବଳବୀର କର୍ଣ୍ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶର ବୀର ବଳି ନା କର୍ଷ ରକ୍ଷ ନା କାମ ଧେନୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଗଜପତି ନା କାମ ଧେନୁ ଦାନଶୀଳତା ଥିଲା ଶାନ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଯୋଉ କାନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗଳା ଏଙ୍କ ପାଇଁ ମୃଣାଳ ତନ୍ତେ ଭଳି ଅତି କୋମଳ ଭାବରେ